Ay guys, so ayan umuulan. Woo! Ayan, tignan nyo. Sa amin Umuulan! Hindi ko alam. Yan guys, umuulan sa amin. Kita nyo naman kung kita sa vlog. So ayan yung ate ko. Ayan. So ito naman si Dia. Mura nga. Tapos yan binabasa ni ate. So ayan. Hot. Ganyan. Mayroon akong sandwich. Ay, Hello, madlog. Quiet video daw siya, quiet, pero maingay. yan guys. Huwag niyo yan pansinin. Hindi yan lumaki yan. Pansin na papansin. Huwag niyo yan pansinin na. Marami na lang yung pakilog. So, yun lang. Yun lang. Bye-bye.